જાલોદના લીમડીસરમાં સફાઈ કામદાર ગ્રામ પંચાયત ખાતે પૂરતા વેતન માંગ સાથે ધરણા પર બેઠા। દાહોદના જાલોદ લીમડી ગ્રામ પંચાયત ખાતે સફાઈ કામદારોને પૂરતું વેતન તેમજ સફાઈ કામદારોને સફાઈ કીટ આપવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ધરણા પર બેઠા, જેમાં સફાઈ કામદારોની વેતન માંગ તેમજ સફાઈ કામદારોને કીટ આપવામાં જ્યાં સુધી માંગ પૂરી પાડવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ધરણા પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે તેવી સફાઈ કામદારોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે। રિપોર્ટર પ્રવીણભાઈ કલાલ, લીમડી। जी, मारू नाम कैलाशभाई बारी है। वाल्मीकि समाज गुजरात संगठन में मुख्य सलाहकार तरीके आज रोज अमो लीमड़ी ग्राम पंचायत सफाई कामदारों પડતર प्रश्नों माटे अहींया आंदोलन पर बैठा छीए। अमो वाल्मीकि समाज गुजरात संगठन प्रदेश प्रमुख नरेशभाई सोलंकी साहेबना नेजा हेठळ अमे अगाऊ 1.5 महीना अगाऊ तलाटी कम मंत्री एवं वहीवटदार ने एक लेखित में आवेदनपत्र आप्युं हतुं कि वर्षोथी લીમડી ग्राम पंचायत में कामदारों जो वर्षोथी सफाई कामगीरी करे छे तेमने मात्र ने मात्र 3000 થી 3200 रुपया पगार आपवामां आवे छे। आजे ते 3200 रुपया में तेमनुं घरनुं भरण पोषण करी शके के तेमना बाळकोने भणावी शके। आवी परिस्थिति में पण छतां पण आ सफाई कामदारों छेल्ला 25 થી 30 वर्षथी काम करे छे। अमारी मांगणी एटली छे, अमे जे आवेदन आप्युं छे ए लघुत्तम वेतन मुजब तेमने पगार मळवो जोईए। बीजी के तेमने सेफ्टीना साधनों कोई मळता नथी, सेफ्टीना साधनो मळता नथी एवं पीएफ पण तेमने मळतो नथी। जी, मारू नाम नरेशभाई बी सोलंकी है। वाल्मीकि समाज गुजरात संगठन प्रदेश प्रमुख छूँ एवं अखिल भारतीय श्रमिक संघ में प्रदेश अध्यक्ष छूँ। अने आज लगभग લીમડી ग्राम पंचायत की अंदर तारीख 21/11/2024 रोज आवेदनपत्र आप्युं हतुं कि मात्र ने मात्र एना सफाई कर्मचारी 3250 पगार आपवामां आवे छे, जेथी करी अने लघुत्तम वेतननुं आपवामां आवतुं नथी अने लघुत्तम वेतननुं उल्लंघन कर्युं होय एवुं लागे छे। तो एनी उपर लघुत्तम वेतन प्रमाणे सफाई कर्मचारीने पगार मळवो जोईए। અને જો પીએફ અને પગાર નહીં મળે એના કારણે આ પીએફ નથી મળતો તો સાહેબ એના કારણે આ લોકો સ્ટ્રાઇક પર આજથી છે।